केबे मु झड़ केबे मु नीर केबे मु रंग तोड़े ये आँखि तारे सपन केबे आशा भी आंसू मारे मो स्नेहरे बांधिची सारा दुनिया देखे शीतल छाया हसी मथल मोर ई मने ओछड़े ममता माया केबे मु मोर केबे मु बन्य केबे शांत लहरी गहन मोर बणर निया जड़ी पुणी पारी जाली मु नारी 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 मु नारी 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 तो आसी किलो झील सी तोठू बड़ तांकु जुहार हो आलो आलो हेला 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 बुढ़ीटे होता यही बाहासहा घर हेले तो तुम मान संगे देखा होची नहले तमे मान तो से सहर रे जाई रहिला आउ बा गाँ को कहीं आसीबो तोर कौन आउ किछि काम नहीं कि सती बहु जाउनु सियाड़े कौन टिके काम धंदा देखिबो देख ता संगे बेसी कथबार्ता करिबुनी अति मान्य करी जुहार हेलु सेई बड़ कथा आउ ता पाखु जिबुनी तो बो जानिले रागिबो यांक संगे कथा हेले बड़ माँ कहीं आकट करुचंती आलो से आड़बाणीटा पाखे नौरा माँ कौन गपुची बा कहीं बा सी कहीं आड़ बायणी हम आलो देख लो सती कुआडे आड़ बायणी तू कौन जानिचु कहलु ए तू कौन मोठू बेसी जानिचु आलो सीए परा मो कमला आईर झुअर देढ़सुरर नेखा जोखार सान भाई पीतांबर ककई को बा हेइथला मला मु कौन कथा जानिनी बहुत जाक जमकर बाहागर होइतिला आउ गाँटा सारा पूरा उठुतिला पडुतिला ए पीतांबर ककई कौन कमी सुंदर थिले किला ए कदर्पा भलिया चेहरा काई सती कौन कम सुंदर थिला ना कौन बा सुंदर की तो घोरिक पीबू आउ हईला ये चारि चारटा पुओ झीर माँ है शेष यही कांड करियो बोली किए भाविथला कहलु ए घरे पुणी 14 वर्षर बढ़िला झुअठाए ए बाबाजी न आसे ना ताकू कर्ण मंत्र न दिए बुझिलु की बदनाम की हिनस्ता की हटहटा कहले न सरे बुझिलु पीतांबर ककई ता बापू को जाई कहिला तम झियो मो पे मरी गला जानो मते को कुलर कर रखिलानी क्यों ये कथा आमु कहीं कहूच आमे कौन करलु निज माइपकु तो पाखे रखी पारलनी बाबाजी घरे पोसी नहीं पड़ेला एबे दौड़ी देकी मरुना हाँ सबु दोष मोरी हेले मु एबे कोन करिवि ताकू खोजिया बुझिबि ना पुलिस खबर देबी ना आउ कोन करबी कहूना पुलिस कथा जमा कहनी समस्त को मुहरे काली बड़ी हो आहुरी हिनस्ता केचकेचा हवा कथा ता कथा आमको लगिला आमे जाउचु ताकू फेरी आनिबु देख भाई असती स्त्री जदि एबे फेरी आसे मु ताकू घर रखिले संसार मोर की दशा हबो कहलो मो पिला मानकर कोन अवस्था हबो कहलो तमान त भाई भाई समान सब दिन रहिबो सासु ससुर भी मो बापा मा समान ही रहिबे किंतु असती स्त्री को मु रखिबे केमती बरम से फेरिले तम पाखे रहिबो सेई दिनठू सती बहु आसी ता बाप घरे रहिला झुअर तो निर्बंध भांगी गला व्यवहार फेरी गला आलो ता भाई माने परा रायपुर ना हत से जगह ना तो मन पड़ूला ये कौन तो
ୱାଲ ହଁ ୱାଲଟିଅର ପାଖରୁ ଆଣିଲୁ। ହଁ ହଁ ଆଲୋ ସତ ନା ମିଛ ବା? ଏ କିଏ ଜାଣିବା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଏ 10 ଖଣ୍ଡ ବଉଜାର ଲୋକମାନେ ଯାହା କହିଲେ ନା ଆଉ। ଆଲୋ ବାବାଜୀ ସତୀକୁ ନେଇକିରି ସେଇ ୱାଲଟିଅର ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ। କେତେବେଳୁ ମୁଁ ତୁମ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି। ତମର ବା ଦୋଷ କ'ଣ? ଲୋକେ ତିଳକୁ ତାଳ କରିକିରି କହନ୍ତି। ବାବାଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ସତୀ ପଳେଇଲା ବୋଲି ଲୋକେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ସେ ଲୋକଟା କିଏ ଜାଣିଛ? ପରଶୁ ପଣ୍ଡା ଘର। ସତେ? ପୀତାମ୍ବର ପରଶୁ ପଣ୍ଡା। ଇଏ 2 ଘର ଭିତରେ ଜମିବାଡ଼ି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଥିଲା। ବାବାଜୀ ପଛରେ ବି 100 ଟଙ୍କା ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। କଥାଟାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ମତେ ଦୋଷ ଦବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ? ଏ ସଂସାର ଯାକର ଲୋକ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ଆଉ। ଜଳଖିଆ ଖାଇବ ନାଇଁ କି? ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିଲେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପରା। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ए झिଅ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ବସିବି। ଶୁଣ, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମହାଭାରତର କହିଦେବି। କାହିଁ କହିଲୁ? ଏ ମହାଭାରତକୁ ନା ମୁଁ 8 ଥର ପଢ଼ିଛି। ରାତ୍ର ପ୍ରଭାତରୁ ଅଗଣା ପହଁରି ପକାଇବି ଛଡ଼ା କୁଲା ଗଡ଼ୁ ପତ୍ର ଧୋଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ଗଡ଼ୁ ପତ୍ର ଧୋଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ପାରିବି ମୁଁ ପତ୍ର ବେଲା। ଏଇମାନେ ସବୁ ରାଜକୁମାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସଖୀ ପୁଅ ପିଲା ଭଳିଆ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ତମେ ସିନା ସବୁ ସିଆଡ଼େ ସିନେମା ଦେଖ, ଆମେ ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ପାଇବୁ? ଆମକୁ ଏ ନାଟ ଭଲ। ତୁମର ସେବା ଶେଷ ହେଇଛି। ତୁମେ ରାଜଉଆସକୁ ଫେରି ଯାଇପାର। ଫେରି ଯିବି? ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏତେ କାଳ ସେବା କରି ତପିବର କିଛି ନ ପାରିଲି ମୁହିଁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ ଫେରି ଯିବି ବାକି ପରି କୁହ ମୁଁ ନିଷ୍ଫଳା ହୋଇ ଆହେ ମୁନିବର କି ବୋଲି ବୋଲିବେ ସଂସାରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜାଣି ଅନୁଗ୍ରହ କର ହେ ମୁନିବର। ତୁମ ସେବାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବାଳିକା। ଇଚ୍ଛା ମତେ ମାଗି ଘେନ ବର। ମୁଁ କ'ଣ ବା ମାଗିବି? ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମତେ ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜପମାଳି ଧରି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରି ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିବ। ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛିବ ତାହାକୁ ପାଇବ। ମନ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ଯିବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ? ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ମୁଁ ବାଟରେ ଗପଟା ତୋତେ ପୁରା କହିଦେବି। ଏଇ ନାଟଟା ପରା ଗଲା ବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ମୋର କେତେ ପଦ ଗୀତ ବି ମନେ ଅଛି। କହିବୁ ଯଦି ବାଟରେ ବୋଲିଦେବି।
बड़ माँ मु शगड़े जीवी आलो देख आम सहरी झील को शगड़े जीव बोली बाहरिले हेलो तो बाप माँ शुणिले आमको कौन कहे बड़ माँ मु जीवी हाँ तबे चल अरे सबु जिनस पत्र उठे सारे हाँ जेजेमा सब जिनस रही गलानी आउ डेरी कहीं चल गाँ कौटी गप कहबू बोली कहतुलु पुरा कहि रही था सीए तो आसे आम संगे जुटिले आउ कहि केतेबेले जे ए राति अनिद्रे हेगी नाट फाट देखिया मो दिहरे जाउनी हाँ बा सैया नु आउ कौन हइलो से निधि मास्टर झियो केमिति मरिगला बा मला ता घर लोक ताको विष देकी मारिथिबे आउ केमने मरिबो से निजे विष पीनी कि निजे दौड़ी देइनी हाँ बा ए कथाटा हाटरे पड़िकी दांडर परा गड़ गड़ होउची ए पैसा देकी कथाटा को चापी देले सिना आलो नाट केते बाट जीवनी कुंती को पुओ माने जन्म हेबेनी ती सेतिक हेला हमें देखिकिरी आसी थांतलो बिचारी लक्ष्मी पिलाटा जन्म करी केड़े कष्ट पाइला हेले से जुगरे कुंती केड़े सुविधा रे खसी गले हैं नुहे आउ कोन अच्छा नीर राजा झील ही से एमती बर मागिले केमिति कौन ना तू जहा को डाकिबू से तो पाखो को आसीबू डाकिबू माने दुर्वासा कहले इच्छिबू सुनिलुनी कि हाँ मागिला लोकर भाग्य ना कौन बर देवा लोक सेमती थिले हेला नाई मो मु कौन कहती कि भल बर माने योग्य स्वामीटे पाइबा कथा तो ऋषि कहि पारितांते हेले कहिले कौन ना जहा को चाहिबो सी आसीबो चाहेबू नुहे इच्छिबू हो हेला ता अर्थ तो सेया ना से भी पुणी से क्षण जहा को आगे देखिले ताकू डाकी पकेले डाकिले नुह इच्छी थिबे काहे कि एणे तणु गुड़िया गपुच किलो पुराण रू एतिकी सार पाइल तमे नाई मो जेजेमा मु कौन कहती कि राजा झियो पुणी एड़े गुणवंत झियो हेई ये थरकु थरु आकु तकु इच्छी पकेले जदि बा तांको पति तांको कहिले आलो ये सब सत्य त्रेतया जुगर कथा ठाकुर देवता मानक कथा तुम आम कथा नुहे एमिति हसिले थट्टा कले पाप हबनी आउ कौन एमितिका बर कौन अच्छी आजिकली हाँ थाए बर थाए मो पाखे थिला कौन कहिलो की बर थिला तुम पाखरे एमिति बर थाए जहा को इच्छा करिवो से आपे आपे चली आसीबो तम पाखो एमिति खास बर थिला तम पाखरे तू नि हर सतीबो एमानको पाखरे पागलिंको भलिया एणु तणु गपेनी थाउ थाउ मोर सब कथा मने अछि तुम माने सब पुराण को नहीं कि एणु तेणु गपिले की लाभ पाउच कहला सहजता आमे कली काल रे जन्म ये जुगरे पुराणर महिमा आमे कौन जानिबा कहला एलिरो
ଶୁଣ ଆମ ଗପ କହିବି ପରା। ଆଉ ମତେ ନିଦ ମାରିଲାଣି। ଆଲୋ ଏଇ ସାନ ଝିଅ, ତତେ ନିଦ ଲାଗୁନି କିଲୋ? କାଇଁ ମୋ କୋଳରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲୁ ଏ ସାରା ସଂସାରଟା କେମିତି ଦିଶୁଛି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ। ତମେ ତ ଶୋଇନ, ଗୋଟେ ଗପ କୁହନ୍ତନି? ଆଲୋ ତୁ ତୋ କଥା କହୁନୁ, ତୋ ସହର, ତୋ ବଜାର, ତୋ ସ୍କୁଲ କଥା କହୁନୁ। ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଘରକୁ ଆସୁଛି, ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ମୋର ତ କିଛି ଗପ ନାହିଁ, ତମେ କୁହ ନା। କି ଗପ ଶୁଣିବୁ କହ? ଏଇ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ତମେ ଗୋଟେ ବର କଥା କହୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ଥଟ୍ଟାରେ କହୁଥିଲ ନା? କାହିଁ ନାହିଁ ତ, ମୋ ପାଖରେ ସେ ବର ଥିଲା, ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ କି? ଏ ବର ତ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ? କି ବର? ଆଲୋ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କି? ତତେ ପରା ତ ବର ମିଳିଗଲାଣି। ମୁଁ ବରଦାନ କଥା କହୁଥିଲି, ଦେବତା ଆଉ ଋଷିମାନେ ଯୋଉଟା ଦିଅନ୍ତି। ତମ ଘରକୁ ଯୋଉ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଦେଇଥିଲେ ତମକୁ ବର? ସେତେବେଳକୁ ତ କେତେ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଲୋ ସେ ବରଫର କଥା ମୁଁ କୋଉ କାଳରୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ? କିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଲା? ସେ ବାବାଜୀ। ଆଲୋ ଆଲୋ, ତୁ ତ ବଡ଼ ସୌକିଆଲୋ ପାଠୋଇ ଝିଅ, ତତେ କହିବି ସବୁ କଥା। ସେ ଅଭିଶାପ କିଏ, ବରଦାନ କିଏ? ଆଲୋ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସେଟା ବର ନା ଅଭିଶାପ? ତୁ କହିଲୁ ଦେଖି। ଜାଣିନି। ଆଲୋ ତୁ ଜାଣିନୁ? ଏଇ ବର ତ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଆଲୋ ଏଇ ଜୁଆନୀ ବୟସରେ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁନଥିବୁ, କାହାକୁ ଚାହିଁଦବୁ ଯଦି ସେ ଛାଇଁ ଛାଇଁ ତୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ମୋ ଗପ ତତେ କହିବି, ତୁ ଶୁଣିବୁ। ପିଲାଦିନେ ତୋରି ବୟସର କି ତାଠୁ ସାନ ହେଇଥିଲି ବୋଧେ, ମୁଁ ସୋମବାର ଉପାସ କରୁଥିଲି, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲି ଭଲ ବର, ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଲୋ ଏଇ ଯୋଉ ଓଷା ବ୍ରତ ମୋତେ ମୋ ମା ଶିଖେଇଛି ପରା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଦେବି ସେ ଛାଇଁ ଛାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଆଲୋ ତୁ କ'ଣ ଏଇ ବୟସରେ ସେୟା ଭାବୁନଥିବୁ? ଭାବୁଛୁ ନା ନାଇଁ ବା? ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କମ୍ ଡରି ଡରି ଚଳିଛି ମୁଁ? କାହାକୁ କ'ଣ ଆଖି ଟେକିକି ଚାହେଁ? ମୋତେ ଯଦି କିଏ ଅନେଇ ଦେଲା, ମୋ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଚାଲିଯାଏ। ଯଦି ଅନେଇ ଦେବି, ସେ ଯଦି ଟାଣି ହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଲୋ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବ, ତାପରେ କ'ଣ ହବ କହିଲୁ? ତାପରେ କୁନ୍ତୀ କଥା ସିନା ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଥିଲା ବୋଲି। ଆଲୋ ଏଇ ଜୁଆନ ସମୟରେ ଝିଅମାନେ ଏ ବରଦାନକୁ ଆକଟ କରିପାରନ୍ତିନି ବୋଲି ପୁରା ଉଜୁଳି ଯାଆନ୍ତି। ଆସିଲା ଲୋକ ତ ତାର ମୁହଁ ପୋଛି ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ, ତାର କିବା କ୍ଷତି ହୁଏ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ବରଦାନକୁ ପୋତି ପକେଇବାକୁ ହୁଏ। କୋଉ ଅନ୍ଧାର ଗମ୍ଭୀରି ଘର ଭିତରେ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହୁଏ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ସଜବାଜ ହେଉଥିଲି, ତେଲ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଗାଧୋଉଥିଲି, ମୋ ରୂପ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ମ, ବୁଝିଲୁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସବୁଠୁ ଶେଷରେ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ହିଁ ମୋତେ ବାହା ହବ, ଖୁବ୍ ଧନୀ ହବ, ତାକୁ ହିଁ ଚାହିଁବି, ତାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛିବି, ଆଉ କାହାକୁ ନୁହଁ। ମୋ ବରଦାନ ସଫଳ ହେଇଯିବ।
मो स्वामी मुह को तो मुझे भी चाही नथिली। सी कौन केबे मो आड़े अनै थिले ना निजे निजे टाणी ही आसी थिले। रातिर अंधार परे आम दी जनकर भेट होता। सत्य हो से बाबाजी कथा कह ना महापुराण क्या कहबी। हाँ मोर पिला झिला हेले संसार जंजाल बढ़िला से भितर मु एकदम भूली गली जे मते गोटे बर मिलता बोली। आलो मु तो बाबाजी आसला बेल को पूरा भूली जाइथिली जे मो रूप केमिति मो देह केमिति मो बर कथा सबू किछि। आलो तू जानिछु सेत बेलू मु तेल हलदी लगे गाधो नथिली मो काई कहलु मोर टिके बाल पाची आसला तो हाँ सुना गहना टिके पिंधुथिली। बाबाजी आम घरे रही के पारायण करुथिले। हरि राधार होइला अनेक पीरती चंद्रसेना गौड़ता न छाड़ई कती रात्र रे सुआए नेई गंभीरी भीतरे अनेक घरे कबाट किली बसे द्वारे मदने आरत हुई देव बनमाली राधा निमन्ते भ्रमंती रात्रे गली गली हरि राधार हुइला अनेक पीरती। सेदिन मथुरारे बसंत उत्सव गोपाल गोपिनी माने दधी दुग्धर संभार धरी बाहरिलेणी। आज बाबांकर सेवार सुजोग पाइली। जनशून्य बाबांकर पद सेवा कली बाबांकर घर उड़े देला पद सेवा कला। काली पर मो बाली निद्रा गले बाबा भारी विज्ञ भागवत पूरा पान कर देइचंती। कोन गीत गाउचंती म साक्षात पाटरू अमृत बरसुची आईटी पीतांबर भाईर घर धन्य हो गला। थाऊ सतिकी थाऊ खंडे तांबूल आनिब। बाबा आम घर आड़े टिके विजे हेबेनी। आज रात्र बहुत हेलानी काली की देखिबा। थाऊ कल्याणम मस्तु। तम कर देखल तो भाग्य रेखा मु देखी पारुची। तो झील दिए बड़ घर विवाह करिवे पुओ दुहे सुखरे घर संसार करिवे तोर आउ चिंता कौन। कर तो देखिली कपाल देखिबुनी। काम सागर अगाध अप्रमित जल काहाकु ही दृश्य नाही नाही थळकु
ମାଗିଲା ଜଗମୋହନ ପୁରୁଷର ଦର୍ପ ଉପଜଇ ପରଦାର କଲେ ସର୍ବ ପାପ ক্ষণিক সুখ সে পরদার রসরঙ্গ ক্ষণিক ভিতরে সর্ব বপু হুয়ে ভঙ্গ ମୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହିଁଥିଲି। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଜଳ ଜଗରି ଦିଶୁଥିଲା ମୋ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ। କୋଉଠି ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ସେ ଏତେ ଦିନ? କୋଉ ବାଗରେ ଆସି ମତେ ସେ ଗୋଟାପଣ ଗ୍ରାସ କରିନେଲେ। ମତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସାରା ସଂସାରଟାର ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତା ଧକ ନାହିଁ। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ତେଜମୟ ଦେବତା। ତାପରେ ତମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲ ସତୀବୁ। ଆଲୋ ଦେଖୁନୁ, ଏ ରାତିଟାରେ ଏ ସାରା ସଂସାରଟା କେମିତି ଦିଶୁଛି। ଆଲୋ ଦ୍ୱିପହରର ସେଇ ଘୋ ଘୋକୁ ମନେ ପକେଇଲେ କେମିତି ମିଛ ଭଳି ଲାଗୁନି। କାଲି ସକାଳକୁ ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଥିବ ତୁ ମନକୁ ଆସୁଛି? ତା ବୋଲି ତମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ? ଘର ଦ୍ୱାର ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି? ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯଦି ସେଦିନ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ଆ ଚାଲି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯା, ତାହେଲେ କୁନ୍ତୀ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ନାହିଁ କରି ପାରିଥାନ୍ତା? ତାପରେ ତମେ ସତରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ ସତୀବୁ। ତାପରେ ତମେ କେମିତି ଫେରିଲ? ସେ ବାବାଜୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ କି ସେ କଥା ଭାବିକି?